Mogu li freelanceri zapravo otići na pravi godišnji? Ne. Mislim da ne. Vjerujem da velika većina freelancera koji su kao ja, samozaposleni, sami svoji šefovi, zapravo nikad nisu za pravo na godišnjem odmoru, jel? A zbog čega je to tako? Pa zato što uvijek ima nešto za napraviti i najgore je, barem u mojoj glavi, je skroz opustiti se jer uvijek imaš feeling da će nešto pobjeći, da će se neki projekt otkazati, da ćeš negdje zakasniti sa isporukom nečega. Tako da je ljetni godišnji, ja bih rekao, svima nama nekak teško sjedne, barem ovih prvih par dana, 3, 4, 5 dana dok se ne opustimo, jel? A primjer, evo, meni je danas 9. dan, odnosno nama, meni je familija danas 9. dan na moru, ja sam se danas tek prvi dan opustio, zato jer mi je trebalo prvih par dana uopće da se prebacim na taj kao ljetni mod, iako nikome ne šaljem nikad poruku kao annual leave, nema me 2 tjedna, jer imam feeling da ću onda izgubiti neki projekt, što znam da neće se desiti, neće propast firma za 2 tjedna, a možda zato to jer po zimi je bilo hrpa praznog hoda i onda uvijek želiš to nadoknaditi, a di ćeš bolje nego po ljetu nadoknaditi sa hrpom projekata. I onda si uvijek razmišljaš, moram zgrabiti to sve, a zapravo trebalo bi se moći opustiti jer nakon dobrih 10 do 15 dana stvarnog reseta mozga, onda krenu svakakve ideje, krene inspiracija, a treba se uopće moći baciti u takav mod. Tako da bih rekao da ovih prvih 5 dana se ni ne vrijedi, nego treba proći uopće 5 dana prilagodbe i onda 10 pravih dana odmora, to bi bio pravi godišnji. Ajmo malo natrag. Taman prije godišnjeg bi bio kaotičan period. Znači, cijeli 6. mjesec uvijek je kaos, svi žele sve prije godišnjih snimiti, svi žele sve prije godišnjih isporučiti. Tako da sam doslovno snimao, dan prije odlaska na more sam već bio na moru, snimao na Krku nekakve videe, trčio doma dok je žena spremala sve stvari i čuvala klince i iduće jutro smo se spakirali i išli na more. Kad općenito kažeš ljudima da si freelancer, uvijek im bude ista stvar na pameti. Joj, kak fora, ti si sam slažeš radno vrijeme, tebi je super. Je, to je bilo prvih par godina super, ali što ideš dalje u ovaj posao, kužiš da trebaš si zapravo postavljati normalne granice kao u pravom poslu, jer inače onda, zapravo nema radnog vremena, ali da si ne napraviš točan period kad si na godišnjem, ne bi nikad bio na godišnjem. Jedna stvar je možda u firmi kad pošalješ onaj mail, nema me, annual leave 3 tjedna i čujemo se, kad se vratimo, riješit ćemo sve kad se vratimo. Meni je evo primjer, došli smo na more, morao sam isporučiti neku montažu, raditi neke prepravke, slat fakture, čitati mailove i onda je prvih par dana prošlo u tome da, hranjenje, kupanje, sve što radiš sa klincima i onda na kraju dana još uzmeš par sati za posao. I to nije problem, nije to sad neki grčer, ipak je to tvoj posao, ali bi bilo super da se možeš 100% opustiti. I taman 4. 5. dan kad sam već mislio, ajde sad ću se ja opuštat, dobio sam isti dan 3 upita. I sad nije da se žalim, nemojte me krivo shvatiti, super je to, brutalno, ali sam dobio sva 3 upita koja su sad. Znači, idući tjedan, taman kad se vraćam s godišnjeg, jedna stvar koju ću outsourcat ljude i još jedan projekt koji se, veći projekt koji se mora raspisati. I sad je ta stvar. Da li ću ja reći, ma ne, ništa od toga, ja sam na godišnjem, odbijam projekte? Neću, zato jer jednostavno bed je. Imaš feeling da ćeš izgubiti hrpu toga što moraš si akumulirati kroz mjesece da znaš da ćeš zaraditi dovoljan iznos, jel? Da nije ovo što si na moru, onako ćeš potrošiti neki iznos, moraš si, ajmo reći, povratiti to sve. Ukratko, zašto ne možemo 100% biti na godišnjem odmoru? Pa zapravo svaki klijent koji čeka neki odgovor duže vrijeme je potencijalno izgubljen posao. I tako i ja gledam. Nema veze što sam na plaži, kad se vratim s plaže na večer vidim 1-2 upita. Želim to odmah riješiti, makar prvi onaj reply, jer ako napišem na godišnjem čujemo se za 2 tjedna, to je to, izgubljen posao. A zašto je to tako? Pa zato što, to sam pričao u prethodnom videu, 10 stvari koje sam naučio kao freelancer. Gle, nema tu nekakve sigurnosti, nema nekog paušala, znači ja ne znam koliko ću ja zaraditi kroz godinu dana. Onda si akumuliram te nekakve poslove, projekte, pa čak i na godišnjem, čak da znam onda šta me čeka kad se vratim s godišnjeg. I da, to znači da onda nisam 100% opušten, ali s druge strane, opet mi je lakše ako znam da me nešto čeka, nego da sam možda 2 do 3 tjedna na godišnjem, a da znam da me ništa ne čeka, još gore zapravo, jel? Još jedna stvar, nije tlaka zato što je to tvoj posao. Nekome možda izgleda čudno da pišeš mail u 11 večer u ponoć, nije mi to tolika tlaka, vrijeme ti jednostavno brže prolazi. Da možda radim za nekog drugog bi rekao, ajme ne, sad na godišnjem, moram tipkat mailove, raditi kolove, ali ovak ti je hype je, to je tvoj posao, znaš da ćeš dobiti nešto fora. Možda ćeš i produžiti koji dan godišnjeg ako ti to vrijeme dopušta, ali čak nije negativna strana. Znači, nismo 100% opušteni, sigurno, ali ima i neka zadovoljština u tome. Najviše ideja sigurno mi pada na pamet kad sam na moru, kad plivam u moru, kad ronim i onda mi sine, Isuse, kak bi ovo bila dobra fora,
ovo dobra ideja za snimiti i onda brzo juriš na mobitel, zapisati tu ideju da ti ne iscuri iz glave. Tako da, evo, uzeo sam si 10 minuta da ovo snimim jer imam jako lijep backdrop, nisam htio ovo izgubiti na ovoj lokaciji na moru. Ovi zrikavci zrikaju, užasno je vruće, dobro zapravo nije, sad je nešto poluoblačno, ali jako je lijep dan. Presvukao sam čak u suhe kupače da ovo mogu snimiti. Ako imaš neku ideju koju bih htio da obradim ovako ovim kratkim mislima, ja mislim da će ovo biti neki kratki video, 5-6 minuta, ali čini mi se da je ovo fora, jednostavan kontent, svakak napiši, a i napiši šta tebe muči ako si freelancer ili ako si bio freelancer, kakvi su ti bili godišnji, baš me zanima. Ja evo, nemam već 10 godina, nemam nekog pravila, uvijek se pokušavam opustiti, ali nikad nisam 100%, kako sam rekao. Ali, ne znam, zabavna je tema za razraditi. Ako imaš neku drugu temu koju želiš da obradim, na ovaj način ovak jednostavan, dapače piši, pa vidjet ćemo. Znam da imamo svi jako slične patnje, ali jako slične zadovoljštine. I evo, odjednom su se zrikavci nekak pojačali. Mislim da je vrijeme da se idem kupat i vidimo se u idućem videu, a to će biti kad se vratimo sa godišnjeg odmora. Tako da, vidimo se. Kako sam točan.